Hello guys, ako si Ray, grade 10 student, pero ang utok pang grade 1. Dili ko kahiba mo basa, di ko ka mamusuwat. Nag-vlog-vlog ra ko diri, kay akong gusto vlog-vlog ra. Ni-eskwela ko kay naay baon maora na hang giapa sa akong pag-eskwela. Ug ako pod ang bida-bida sa among classroom. Dalo pod ko, dili ko ganahan mong hatag, dili ko ganahan nay kay istorya, kay bati kog batasan. Unya karon first time pa na nag-vlog diri mao nang suportay ko ninyo. Kaya ron ganahan ko sa akong pag-vlog. Makalagot kay kog naong tungod sa kabati na hog batasan, wala na koy amigo kay dili ko ganahan lagi. Kini nagpa-idea ra kog basa-basa diri. Nagtuon ko para dili jud ko makilhan nga bulok ko, pero sa tinuod bulok ko. Mao nang mapakita sa tinuod batasan diri sa Facebook aron mahibaw-an sa uban. Nagtuo siguro ni uban og nindot kog batasan, pero di ay kay gusto ko manumbag kog tao ug bata hong kontra hong sumbagon. Mao nang ni-eskwela ko kay aron makapasar ko sa pag-vlog. Kay lisod kayo ang exam sa pag-vlog. Mao nang nagtuon jud kog maayo diri kay grabe ka lisod. Ug ako day po ang pinakadato sa among classmate. Mas dato pa ko sa among maestra. Kay kwartaan kaayo ko. Maglisod na kog hurot sa akong kwarta. Kay tungod sa kadalo naho, dili ra pod na member pug ko sa LGBTQ. Usa pod ko ka mamayotay. Maura to kay naabutan akog bagyo dire, kusog nag-uwan og hangin. Daghang salamat. Maura to, ayaw kalimot sang gipang sulti. Bye bye.